پا جامع دارالعلم راغال خوشالی 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 مقام د خوشالی د فرشتے ورلا رازی نن ختم بخاری دے نن ختم بخاری هارون ور پغالا کړی پروشم دی ګلونا هارون ور پغالا کړی پروشم دی ګلونا هارون ور پغالا کړی پروشم دی ګلونا د بناتو فاضلاتو دانن بیا چادر پوشی نن ختم بخاری دے نن ختم بخاری او نن ختم بخاری دے نن ختم بخاری پجامع دارالعلم راغال خوشالی پجامع دارالعلم راغال خوشالی مقام د خوشالی د فرخت ورلا رازی نن ختم بخاری دے نن ختم بخاری او نن ختم بخاری نن ختم بخاری مفتی ناصر علی مجامع روح رواد مفتی ناصر علی مجامع روح رواد مفتی ناصر علی مجامع روح رواد اور باور لور کلاتل طویل زندگی نن ختم بخاری دے نن ختم بخاری او نن ختم بخاری دے نن ختم بخاری جوندن مدان بی پا اطاعت و پیرویشا حاصل مو کامیابی شا هم جوندن ممیسالی شا جوندن مدان بی پا اطاعت و پیرویشا حاصل مو کامیابی شا هم جوندن ممیسالی شا اور با فاضلات تو لائے ورکڑے رنائی نن ختم بخاری دے نن ختم بخاری او نن ختم بخاری دے نن ختم بخاری او سہیلا داد علم لوی گلشن دی تل آبادوی سہیلا داد علم لوی گلشن دی تل آبادوی سہیلا داد علم لوی گلشن دی تل آبادوی او غالما دا ربنا ورلا ہر وقت ترقی نن ختم بخاری نن ختم بخاری او نن ختم بخاری دے نن ختم بخاری پا جامع دارالعلم راغال خوشالی 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 مقام د خوشالی د فرشتے ورلا رازی نن ختم بخاری دے نن ختم بخاری نن ختم بخاری دے نن ختم بخاری د دې نظم فرمایش کړی دی
ډیر ګران او محترم رو ریکاز الدین غورزنګ او ورکوټه محمد په आवाज د قاری حسنین او مولانا قاضي سهیل احمد. والسلام.